रोटरी क्लब कटक महानदी पक्षर नेशन बिल्डर अवार्ड प्रदान कार्यक्रम आज कटक दोलमुंडाई स्थित होटेल श्री जगन्नाथ सभागृह रे रोटरी क्लब महानदी पक्षर नेशन बिल्डर अवार्ड प्रदान कार्यक्रम सभानेत्री रोटारियन सी भाग्यश्री सभापतित्व में महासमारोह अनुष्ठित हो जायछि। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାର ସୁନାମଧନ୍ୟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟକାମ ମିଶ୍ର ଯୋଗଦେଇ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଡକ୍ଟର ଜ୍ଞାନୀ ଦେବାଶିଷ ମିଶ୍ର ଯୋଗଦେଇ ଦାର୍ଶନିକ ପଲ ପି ହରିଶ ଓ ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣନଙ୍କ ପଟ୍ଟଚିତ୍ରରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ର ନିଜ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ସମ୍ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷାର ମାନଦଣ୍ଡ ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ପାଇବା ସହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାଦାନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯଦି ରୋଟାରୀ କ୍ଲବ ମହାନଦୀ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଏକ ଉଦାହରଣ ହେବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। କ୍ଲବର ସମ୍ପାଦକ ରୋଟାରିଆନ୍ ମହେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ବିବରଣୀ ପାଠ କରିଥିବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣାରାଣୀ ଦେ, ରୀନା ପଟ୍ଟନାୟକ, ରଞ୍ଜିତା ପ୍ରଧାନ, ସଂଘମିତ୍ରା ପାଢ଼ୀ, ସୁନିତା ତ୍ରିପାଠୀ ଓ ସାମ୍ବାଦିକ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଶତପଥୀ एवं श्रेष्ठ छात्र आयुष्मान दास को अनुष्ठान पक्षर मानपत्र उपढोकन उपहार और वृक्षकुंड प्रदान करा जाई नेशन बॉडी बिल्डर अवार्ड 2024 रे संबर्धित करा जायतिला। क्लबर रोटारियन आरतीगिरी, सविता परिड़ा, अंकित भूत, बुलेटिन संपादक राजलक्ष्मी पात्र, रोटारियन एबी महापात्र, डॉक्टर सौम्यरंजन मिश्र एवं सुजाता महापात्र प्रमुख ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। अवशेष रोटारियन नटवर पंडा धन्यवाद अर्पण करते। सचेतनता सृष्टि रोटारी क्लब ही कर रोटरी क्लब फर दैट मैटर जी संस्था अच्छी मैंने लोक कम कर समाज कम कर आमे रोटारी क्लब मान सदस्य मान समस्त अनुरोध करूँ यही कार्यक्रम आगे बढ़ु आमे भी हाथ मिलिया प्रस्तुत अच्छु। धन्यवाद धन्यवाद सर। कटक विनोद कुमार भोई रिपोर्ट प्रतीक्षा न्यूज।